अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन क्या है और क्या इस्लाम में मैनिफेस्टेशन हलाल है, और एक चीज कि क्या मैनिफेस्टेशन एक ब्लैक मैजिक है। तो चलिए जी जानते हैं कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन इन लाइट ऑफ इस्लाम। तो सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि मैनिफेस्टेशन किस चीज का नाम है। मैनिफेस्टेशन एक फैंसी वर्ड है जो दुआ के लिए यूज किया जाता है। मैनिफेस्टेशन को इस्लाम में दुआ करना कहते हैं। ये लॉ ऑफ अजम्पशन पे बेस करता है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि आप जो भी सोचते हैं वो आपकी जिंदगी में रियलिटी बन जाती है। लेकिन रियलिटी तब बनती है जब आप उस चीज को अगर अंधा यकीन करके उस चीज पे आप उसको सोचेंगे तो वो आपकी जिंदगी में रियलिटी बन जाएगी, चाहे वो चीज सही है, गलत है, सच है या झूठ है। अगर आपने उस चीज पे यकीन कर लिया तो वो आपकी जिंदगी में हकीकत बन जाएगी। अब लॉ ऑफ अजम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक हदीस से आया है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि तुम अपने रब से जैसा गुमान करोगे तुम्हारा रब तुम्हारे लिए वैसे ही मामलात कर देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छे मामलात होंगे, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरे मामलात होंगे, आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके साथ सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। इन शॉर्ट मैनिफेस्टेशन अल्लाह पे यकीन है कि आपने अपनी जिंदगी अल्लाह पाक के हैंड ओवर कर दी है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि बस सोचने से क्या होगा, सोचते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये उस नेगेटिव या पॉजिटिव सोच जो भी आप सोच रहे होते हैं उस पे अंधा यकीन होता है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसके ऊपर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कि जो कुछ मर्जी हो जाए ये हो के रहेगा। अब जो सोच होती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, वो थॉट चला जाता है जो भी हम सोच रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज क्लियर करते हैं कि हमारे ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में डेली के जो थॉट्स होते हैं, जो आप सोचते हैं डेली, ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसा वैसा रेगुलर आप जो भी डेली सोचते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एंड वो थॉट जो आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं विद योर एनर्जी एंड फीलिंग्स एंड ट्रस्ट, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एंड वी ऑल आर वेरी वेल नो कि हर एक चीज इस दुनिया में, इवन कि हम खुद भी एक एनर्जी हैं, और हर एक चीज इस पूरी दुनिया में एनर्जी है। तो अगर आप किसी चीज को, किसी पर्सन को, या कुछ भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपने सोचा होता है, वो एनर्जी मैच करती है, जो आपकी एनर्जी होती है और जो पूरी दुनिया में जो भी आप चीज सोच रहे हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो मैच करती है और वो हो जाता है। कभी कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई चीज सोची हो और वो हो गई हो, ठीक है, और उसके होने से पहले आपको यकीन भी था कि ये होगी, फिर आप कहते हैं देखा मैंने कहा था ना, हो गई ना, मुझे पता था ऐसा होगा। वो इसलिए हुई है क्योंकि आपने उस चीज को लगातार सोचा है, यकीन के साथ सोचा है, अपनी सारी एनर्जी लगा दी है, अपने सारे थॉट्स लगा दे उस पे। तो वो थॉट जो था, जो आप सोच रहे थे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और वो हो गया। हम में से बहुत से लोग ये चीज सोचते हैं कि अब ये मैनिफेस्टेशन क्या है, ये ब्लैक मैजिक तो नहीं है, ये इस्लाम में जायज है या नहीं है, या फिर ये कहीं शिर्क तो नहीं हम कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन को करके, मतलब कुछ शिर्क तो नहीं होगा। जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन एक फैंसी वर्ड है जिसका असल मतलब जो है वो दुआ करना होता है, अल्लाह पे यकीन करना होता है। जो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी है ना, लाइक क्रिश्चियंस हो गए, एथिक्स हो गए, इन्होंने अपलोड की हुई हैं जो वीडियोस, वो उसको बहुत नेगेटिव वे में बता रहे होते हैं। कुछ पॉजिटिव भी होंगे, आई डोंट नो, लेकिन काफी कुछ जो मैंने देखे हैं वो नेगेटिव वे में बता रहे होते हैं कि नाउज़ बिल्लाह के मैं खुद खुदा हूँ, आई एम गॉड, यू कैन डू एनीथिंग। यस, वी बिलीव कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो पावर है वो अल्लाह पाक ने दी है। यही हमारा यकीन है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास जो पावर है थॉट्स की वो हमें अल्लाह पाक ने दी है। हमारा इस चीज पे बिलीव है कि अगर हम दुआ कर रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं या फिर हम अफर्म कर रहे हैं, अल्लाह पाक का जो ये जो निज़ाम है, जो अल्लाह पाक ने लॉज बनाए हैं, हम इन लॉज को यूज करके फिर उस चीज को ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट पे तो अल्लाह पाक ही है ना, करना तो अल्लाह पाक ने है। जो लॉज अल्लाह पाक ने बनाए हैं ना, जैसे लॉ ऑफ
آف ازمپشن ہے، لا آف اٹریکشن ہے، لا آف وائبریشن ہے، یہ سارے لاز اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. تو ہم ان لاز کو یوز کر کے اپنی ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں، اس چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ کرنے والا تو اللہ پاک ہی ہے نا. یہ لاز، یہ یونیورس اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں نا. انٹل آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کے تھاٹ سے ہی ہوا ہے، لیکن وہ تھاٹس کی پاور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے نامہ اعمال کو لے کے جو آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچوں کا حساب بھی ہم سے لینا ہے کہ تم نے یہ جو سوچا تھا اس کا حساب دو. کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو پہلے سوچتے ہیں، وہ ہمارے مائنڈ میں پہلے سوچ ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، تو اس نیت کا جواب بھی ہم نے اللہ پاک کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، سب کچھ صحیح بھی ہوگا، جو آپ کی زندگی میں صحیح ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو آپ کی زندگی میں غلط ہوگا وہ بھی لکھا ہے. انسان کیا غلط سوچنا ہے، کیا صحیح سوچنا ہے، تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزادی دی ہے کہ آپ اپنے لیے صحیح راستہ نکال سکتے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ آپ صحیح راستہ چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز اور اللہ پاک کے بنائے ہوئے لمٹس میں رہ کر لاز یوز کر رہے ہیں اور یقین کے ساتھ کر رہے ہیں نا، جو بھی آپ کو دینا ہے وہ اللہ پاک نے ہی دینا ہے. آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں نا، اللہ پاک پہ یقین رکھ کے کر رہے ہیں نا، تو یہ شرک نہیں ہے، کہ ہم لاز کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور دعا ہی کر رہے ہیں. اور دعا تو بس مسلمان ہی کرتے ہیں نا، نان مسلم دعا نہیں کرتے. شاید ان کو اللہ پاک پہ یقین نہیں ہے اور ان کو کسی چیز پہ بھی شاید یقین نہیں ہے. ان کو بس اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور وہ واقعی ہو جاتا ہے. خواہشیں تو ان کی بھی پوری ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. اٹس مینس کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو رولز اور لاز بنائے ہوئے ہیں وہ مسلمان کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور نان مسلم کے لیے بھی کام کرتے ہیں. لیکن فرق بس اتنا ہے کہ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ ہماری ساری ڈیزائرز اللہ پاک نے پوری کرنی ہے، کہ ہماری جو ڈیزائرز ہیں وہ اللہ پاک پوری کریں گے، جو بھی سوچ ہوگی اللہ پاک کریں گے. اور نان مسلم کو لگتا ہے کہ وہ اپنی تھاٹس کی پاور سے سب کر سکتے ہیں اور کوئی ان کے اوپر ڈیوائن پاور نہیں ہے. ان کو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ خود ہی کر رہے ہیں، اس لیے نان مسلم شرک میں چلے جاتے ہیں. سو دس از the difference between shirk, manifestation and if you want to choose your own benefits as a Muslim. Hope so آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کا جو مینیفیسٹیشن والا پارٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ آپ گریٹیوڈ جنرل لکھ سکتے ہیں، وہ شرک میں نہیں آتا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایڈوانس میں شکر ادا کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کی چیزیں ابھی نہیں ہوئی یا پھر جو ہو چکی ہیں ان کے لیے. تو گریٹیٹیوڈ جنرل آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے لیے اچھے افرمیشنز لکھ سکتے ہیں، افرمیشنز بول سکتے ہیں. تو یہ چیزیں شرک میں نہیں آتی. تو چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.